अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आप टाइटल देख के चौंक गए होंगे कि ये एलिज़ मदर ने आज का क्या टाइटल लगा दिया। तो बिल्कुल टाइटल के से हटकर मैं एक भी बात नहीं करूँगी। आपने बातें नोट कर लेनी है जो मैंने लिखी हैं, ठीक है? वो सारी बातें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या शबाना जी के घर में जन्नत का साया है? ऐसी माँ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। शबाना जी ने तो अपनी बेटियों को भी पीछे छोड़ दिया। ये तीनों टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहली बात है शबाना जी ने अपनी बेटियों को भी पीछे छोड़ दिया। बात करते हैं जी बड़ी बेटी की और आपको समझ आ जाएगी कि किस चीज़ में पीछे छोड़ दिया। बड़ी बेटी की बात करते हैं जो मुसलसल बिजली जाने की रट लगाई रखती हैं, काम की दुआइयाँ देती रहती हैं, हाय मेरे काम, हाय मेरा बच्चा, हाय मैं बच्ची के साथ मैनेज नहीं कर पा रही, लो जीना मुश्किल कर दिया। पता नहीं अब इसने किसको बोला कि किसने इनका जीना मुश्किल कर दिया, पता नहीं रिएक्शन वालों ने कर दिया या बिजली वालों ने कर दिया या काम ने कर दिया या खुद इसकी बेटी ने इसका जीना मुश्किल कर दिया, जिसको लेके ये 2400 घंटे राग अलापती रहती है कि हाय मैं बड़ी औखी हूँ, मैं बड़ी औखी हूँ, मैं बड़ी वक्तों में हूँ, जैसे कि इसकी अम्मा ने बच्चे नहीं पाले। और मैं ये कहती हूँ कि इसकी अम्मा ने जब इसके छोटे बहन भाई हुए ना, ये अच्छी खासी समझदार थी, तो क्या इसने अपनी आंखों से नहीं देखा कि इसकी अपनी खुद की अम्मी ने किस तरह बच्चों को पाला है? उसने भी तो 5 बच्चे पैदा किए हैं ना, 5 ही है ना, 4 हैं। 4 बच्चे उन्होंने पैदा किए हैं, 2 बेटियाँ, 2 बेटे, तो उन्होंने भी तो अपने बच्चों को पाला है ना, और फिर आगे बच्चों के बच्चों को भी पाल रही हैं। लेकिन उनके मुँह से मैंने कभी शिकवा नहीं सुना, उनके मुँह से मैंने कभी नहीं ये सुना शबाना के मुँह से कि भई मैं बड़ी औखी हूँ, बड़ा मुझे ज़ैनब आज दे के गई है, गुड़िया आफ़त की गुड़िया मुझे ज़ैनब पकड़ा के गई है, 5-6 घंटों के बाद आई है, सारा-सारा दिन गायब रहती है, अपने काम करती रहती है, ज़ैनब हमारे घर में छोड़ के वो चली जाती है। कभी हमने शबाना जी के मुँह से ऐसा नहीं सुना और कभी शबाना जी के मुँह से हमने ये नहीं सुना कि मेरे किसी बच्चे ने मुझे तंग किया हो, किसी मेरे बच्चे ने मुझे इतना तंग किया हो कि जिसको पालने में मुझे बड़ी मशक्क़त उठानी पड़ी हो। हमेशा ही अपनी बेढंगी, बेतुकी औलाद की, जो कि जिनको ना कोई सलीका है ज़िंदगी गुज़ारने का, ना कोई घर मैनेज करने का, ना कोई पहनने-ओढ़ने का कोई ढंग नहीं है, हमेशा वो माँ तारीफ़ करती हुई दिखाई देती हैं। तो टाइटल आपको मुकम्मल तौर पे आहिस्ता-आहिस्ता समझ आता जाएगा जब जैसे-जैसे मैं आगे बात करती जाऊँगी। इस खातून के मुँह से मैंने कभी भी नहीं सुना अपने बेटियों की कोई बुराई कर रही हो या अपने बेटों की कभी ये बुराई कर रही हो। हालाँकि सबको नज़र आता है। देखें सोशल मीडिया की के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हो ना, आप वीडियो 10 मिनट की, 15 मिनट की जब आप पब्लिक करते हो ना, तो आपके घर के अंदर की चीज़ें आप चाहे जितनी मर्ज़ी छुपाना चाहें, वो निकल के बाहर खुद ब खुद आती हैं। यही इस फैमिली के साथ हो रहा है। हर कोई जानता है कि तहसीन जो है वो पप्पू बच्चा है, तहसीन जो है वो बेटियों जैसा बेटा है और औरतों की तरह उसकी ज़्यादा औरतों में बनती है, औरतों के साथ उठना बैठना उसको ज़्यादा पसंद है, मर्दानगी उसमें थोड़ी-सी कम है। मतलब मैं उस हवाले से नहीं बात कर रही, आपने कोई गलत मकसद नहीं लेना, मतलब कि ज़्यादातर उसका मर्दों के साथ उठना बैठना उसको पसंद नहीं है, इस लिहाज से बात कर रही हूँ। तो ज़्यादातर वो ख़वातीन के साथ ही उठता बैठता दिखाई देता है और यही रूप अब धार लिया है जहांगीर ने भी। सेम कॉपी बन रहा है वो अपने मामू की। अब आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिस तरह तहसीन अपनी अम्मा को कैश कर रहा है, जिस तरह तहसीन ने अपनी अम्मा को कैमरे की ज़ीनत बनाया, वीडियोज़ बना-बना के सोशल मीडिया पे डाली, अम्मा अम्मा से खूब पैसा कमाया, अब यही गुड़िया का बड़ा बेटा भी कर रहा है। और कहीं न कहीं मुझे वही चीज़ तहसीन वाली उसमें नज़र आती है और छोटे वाले बच्चे में मुझे वो मामू वाला दूसरे बड़े मामू वाला टच नज़र आता है, मोहसिन वाला। लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि ये मेरी बात 100% दुरुस्त हो, लेकिन जहांगीर वाली बात जो है ना, ये मुकम्मल तौर पे मैं यकीन से कह सकती हूँ कि एक तो उसकी तहसीन से बनती है और दूसरी सारी आदात जो है उसकी वो तहसीन वाली हैं, ठीक है। तहसीन का भी यही होता था, रात को बहन को कुकिंग करके देना, चाय वाय पीना, पास्ता पुस्ता बनाना और वीडियोस बनाना, एंजॉय करना, मस्ती करना। और यही जहांगीर का भी है, कैमरा लेके वो अम्मा के साथ साथ होता है, जिधर जिधर अम्मा होती है पीछे पीछे कैमरा उधर उधर जाता है। और लेकिन इस औरत के मुँह पे हर वक्त शिकवा और शिकायत होती है। एक ही शिकवा होता है कि छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना, ये छोटे बच्चे के साथ वो, और फिर बिजली नहीं, बिजली नहीं, बिजली नहीं। इतने सालों से तुम लोग यूट्यूब से कमा रहे हो और तुम लोगों ने ऐसे इलाकों में घर बनाए हुए हैं, यहाँ पे बिजली नहीं आती, और बिजली नहीं आती तो तुम एक पक्का बंदोबस्त कर लो ना, इतना सोलर सिस्टम लगा लो कि तुम्हारी बैटरियां फुल हों, जब तुम्हारी बिजली ना हो तो कम से कम वो चार्ज हो और तुम्हें कोई इशू ना हो। लेकिन जी 2400 घंटे शिकवे शिकायतें, ना शुक्रिया, लेकिन मसले का हल नहीं निकालना। तो इस एक इनकी अम्मा है जो 2400 घंटे हर मसले के ऊपर, मतलब कि वो कहती हैं कि भई हो जाएगा, या सब्र कर लेती हैं, या इतनी ऐसी औलाद जिसमें हमें कोई खूबी नज़र नहीं आती, जो सही बात है। मतलब छोटी बेटी हैं तो वो कभी ससुराल वालों को तज़लील कर रही होती हैं, कभी ससुराल वालों की वो तारीफ़ें कर रही होती हैं। कभी कहती है मेरा शौहर मेरे से बोलता नहीं है, बात नहीं करता, मेरे से कोई बातें करने वाला नहीं है, मैं सारा दिन बोर पड़ी रहती हूँ, मैं सारा दिन बेहोश पड़ी रहती हूँ, कोई मुझे पूछता नहीं है। और कभी कहती है कि मेरे शौहर ने मेरा बड़ा साथ दिया। कभी कहती है कि मैं तो बोलती रहती हूँ, शाहज़ेब के पास सारे लाने के अलावा कोई बात नहीं होती। और कभी कहती हैं कि शाहज़ेब ने तो मेरा इतना साथ दिया, हाथ बटाया, मेरे साथ काम करवाए, मेरी इतनी खिदमत की। आज मैं जो जहाँ तक ये मैंने 9 महीने गुजारे हैं, शाहज़ेब की हेल्प की वजह से गुजारे हैं।
تو مطلب کہ کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے مزاج میں، کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی طور طریقے نہیں ہے کہ بھی سسرال والوں کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، ماں باپ کے گھر آنے جانے کے کیا ڈھنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا. بس وہ شبانہ بیچاری پیچھے پیچھے یہ گند بناتی جاتی ہیں، آگے آگے شبانہ پیچھے پیچھے ان کے گند کے اوپر پوچھا مارتی جاتی ہے بیچاری، اس کی جان صحیح شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ یہ بڑی بیٹی جو تین اس کے بچے ہوئے ہیں، تیسرا بچہ اس کا اب ہوا ہے، 2 بچے اس کے اتنے بڑے ہیں اور اتنی اس کی ہیلپ کرنے والے لوگ ہیں. شوہر اس کا 24 گھنٹے گھر ہوتا ہے، بڑا بیٹا اس کا 2 بجے آ جاتا ہے، اس کے بعد اماں کی ہیلپ اس کو ہے، ٹھیک ہے، باقی موتر کی ہیلپ اس کو ہے، جدھر اس نے جانا ہو بیٹی ان کے پاس. اس کے باوجود میں نے نہیں دیکھا جب سے زینب ہوئی ہے کہ اس بندی نے یہ کہا ہو کہ بھئی اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں تو اتنے سارے لوگ ہیں جو زینب کو دیکھتے ہیں. ایسی بھی عورتیں خواتین ہیں جو بیچاری جاب سے آتی ہیں، واپس آتے ہی بچے بھی سنبھالنے ہوتے ہیں اور وہ بیچاری سارا دن تڑپتی رہتی ہیں کہ پیچھے بچے چھوٹے چھوڑ کے آئے ہیں تو پتہ نہیں ان کا حال کیا ہو رہا ہوگا. یہ ایسی خاتون ہے. ابھی شادی پر بھی یہ اپنی اماں کو بیٹی دے رہی تھی کہ تم لے جاؤ، ہم بعد میں آ جاتے ہیں، تم میری بیٹی کو لے جاؤ ساتھ. وہ تو اللہ بھلا کرے اس کے باپ کا، زینب کے ابو نے، اس نے کہا بھائی نہیں میں نے اپنی بیٹی کو نہیں بھیجنا، کیونکہ جو پہلے یہ چھوڑ کے گئی تھی اتنے گھنٹوں کے لیے، اس دن بھی مدر صاحب کا موڈ کافی آف تھا، کیونکہ جو باپ ہوتا ہے نا وہ بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوتا ہے. تو اس کو یہ بات میرے خیال میں پسند نہیں آئی. لیکن اس کی تو میں کہتی ہوں زینب کو کے نصیب اچھے کرے. مجھے ایسے لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہ اس کی سگی ماں ہے ہی نہیں. اس طرح ہر وقت زینب کی وجہ سے یہ ہو گیا، زینب کی، حالانکہ تم تو خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے، تو تم تو شکر بجا لاؤ کہ یا اللہ تو نے مجھے مصروف کیا، تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی، رحمت عطا کی، اور میرے پاس ایک کام ہے میں کرتی ہوں، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت بندہ لیٹ ہو بھی جاتا ہے بچوں کی وجہ سے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پر نہیں جی، ہر کام کی خرابی کا ذمہ دار وہ زینب بیچاری کو ٹھہراتی ہے. چھوٹے بچوں کے ساتھ مینج کرنا، چھوٹے بچوں کو یہ، چھوٹے بچے وہ، چھوٹا بچہ ایسا، چھوٹا بچہ ویسا. شکر ہے آج مجھے شادی پہ زینب نے تنگ نہیں کیا، شکر ہے آج سارے اس کو اٹھانے والے تھے، شکر ہے آج بہت سارے لوگ تھے. مطلب اتنی ناشکری عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. چھوٹی تو چھوٹی، بڑی چھوٹی، وہ کیا کہتے ہیں بڑے میاں سبحان اللہ، بڑی بہن سبحان اللہ. جب بڑی کی یہ حالتیں ہیں، اس کا نام گڑیا، تو وہ گڑیا بن کے بیٹھنا چاہتی ہے پلنگ کے اوپر. وہ چاہتی ہے کہ مجھے 2 پونیاں لگا کے اور میری چٹیاں کر کے مجھے فراق پہنا کے تو مجھے بیڈ پہ لٹا دو، بس میں سارا دن وہاں پہ بیٹھ کے ٹھوستی کھاتی پیتی رہوں، گٹو بنتی جا رہی ہوں پھول. مطلب کہ 3 مہینوں میں اتنا ویٹ گین کر لیا اس عورت نے. بس یہی چلتا رہتا ہے ان کی زندگی میں دونوں بہنوں کے. اور اماں جی ہیں وہ بیچاری سارا دن چاکری، سارا دن جی حضوری، سارا دن بسم اللہ جی بسم اللہ. شکر ہے میرے گھر مہمان آئے، شکر ہے. یہ ویسے تو دیکھیں مہمان آ جائے ہیں نا تو ان کی تو بڑی خاطری خدمت کی ہے. فٹافٹ سے یخنی پلاؤ بنایا گیا، فٹافٹ سے کسٹرڈ بنایا گیا، بڑی باہر سے بھی لوازمات منگوائے گئے. لیکن پھر مجھے وہی بھتیجی یاد آ جاتی ہے جو بیچاری کئی سالوں کے بعد، کئی عرصے کے بعد بھولی بھٹکی آ گئی تھی، یتیم بیچاری. اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ سلوک بالکل بھی جو ہے نا ہمارے دلوں پہ نقش ہو چکا ہے، جتنی اس کی تذلیل کی گئی تھی. اگر آپ لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں شبانہ میڈم جی مہمانوں کی آمد و رفت سے، تو وہ بھی تو آپ کے گھر ایک مہمان تھی نا، اس کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اپنا وہ حق لے کے آتا ہے، تو آپ نے اس کو دال چاول پہ کیوں ٹرکھایا؟ کیونکہ ادھر سے آپ کو گفٹ ملتے ہیں، جدھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مہمان خاص ہیں، ادھر آپ کے ہاتھ ایسے چلتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اس کے گھر میں جنات کا قبضہ ہے. کیونکہ اس نے دیکھا ہوگا جس دن سمدن آئی تھی، اور آج بھی جب اس کی کزن آئی ہے نا تو اس کے ہاتھ ایسے چل رہے تھے جیسے ہاتھوں میں نا ہاتھ کام نہیں کر رہے، جنات کام کر رہے ہیں. مطلب کہ جیسے شبانہ جی کے گھر میں نا جنات ہیں، جیسے ہی جنات دیکھتے ہیں کہ ہماری شبانہ جی جو ہیں وہ مطلب کہ کسی مسئلے میں پھنس گئی ہیں تو وہ فٹافٹ آ کے ان کے ساتھ ہیلپ کرواتے ہیں. اور ہاتھ ایسے چلتے ہیں جیسے وہ بلٹ ٹرین چلتی ہے نا بجلی کی رفتار سے بھی تیز، ویسے ان کے پھر ہاتھ چلتے ہیں. لیکن وہ بھتیجی بیچاری آئی تھی تو اس ٹائم دیکھ لیا تھا آپ نے ہاتھ کیسے سن ہو گئے تھے. اور بہو میڈم جو ویسے ہنسی ٹھٹے کرتی ہے، جب کوئی خاص مہمان آ جاتا ہے جو تحفے شوفے لے کے آتا ہے تو بیچ میں بیٹھ جاتی ہے وہ میسنی معطر ہے. اس ٹائم اس کو بھی پر لگ گئے تھے اور وہ بھی کہہ رہی ہے میں تو اماں کے گھر جا رہی ہوں. یہ نہیں دیکھا کہ گھر میں کزن آئی ہوئی ہے، ان کی بھتیجی آئی ہوئی ہے، بھئی اس کو بھی میں کوئی ٹائم دے لوں یا اس کے لیے کوئی اسپیشل بنا لوں. نا اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ شبانہ کس کو ویلیو دے رہی ہے. جس کو شبانہ جی ویلیو دیتی ہیں اسی کے ساتھ وہ بیٹھتی ہے، اسی کی خدمت خاطر میں شبانہ کا ہاتھ بٹاتی ہے. وہ بھی بڑی ہوشیار ہے، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس کو ویلیو دینی ہے کس کو نہیں. تو میں تو اس بی بی سے یہ کہوں گی کہ کیا تمہاری ماں کے بچے جنہوں نے پالے تھے، کیا تم ہوش حواس میں نہیں تھی جب محسن آیا، جب تحسین آیا، جب امبر آئی؟ تم تو اچھی خاصی بڑی تھی، 7-8 سال کی تھی تم جب تمہارے چھوٹے بہن بھائی آئے تو تمہاری اماں نے تمہارے سامنے ہی پالے ہیں نا. تو کبھی تمہاری اماں ابا نے یہ بولا تھا کہ بھئی ہم بڑی مشکلوں میں ہیں، بڑی مشقت میں ہیں، ہمارے تو 3 بچے ہیں، اوپر نیچے 2-2 سال کے وقفے سے
3 बच्चे हो गए हैं, 3 को संभालना कितनी मुसीबत बन गया, कितनी मुश्किल हो गई है, मैं बड़ी औखी हूँ। हैं कभी सुना तुमने अपने मुंह से? क्या तुम्हारी माँ के बच्चे जिन्होंने पाले थे वो भी तो उसने खुद ही पाले थे ना? जो तू आज जितनी आके रोती है, राग गलाती है, और फिर जीना हराम हो गया, जीना हराम कर दिया, पता नहीं इसका जीना किसने हराम किया हुआ है। तुम लोगों ने खुद अपने जीने हराम किए हुए हैं। 24 घंटे कैमरे तुम लोगों के हाथ में होते हैं, जहाँ पे तुम लोगों को लोग इजाज़त नहीं देते, ख़ानदान वाले घुसने नहीं देते तुम लोगों को अपनी ज़िंदगियों में, इसी वजह से कि तुम लोगों के हाथों में 24 घंटे कैमरे होते हैं। बड़े बेटे को उसने फुल ट्रेन कर लिया जी, वीडियो वो इसकी बनाता है फिर भी ये औखी है। बहन को वो संभालता है फिर भी ये औखी है। रात को उठ के चाय इसको बना के देता है फिर भी ये औखी है। लोगों के घर में तो 3-3 एक उम्र के बच्चे होते हैं, जैसे तुम्हारी अम्मा जी के थे, तो क्या वो जिन्हों ने पाले थे? इसका जवाब है तुम्हारे पास? तो ये है जी, मैंने कहा ना कि इनकी अम्मा इनसे क्यों आगे निकल गई हैं, किस चीज़ में आगे निकल गई हैं? हिम्मत में, हौसले में, ठीक है ना? वो हिम्मत वाली औरत है, हौसले वाली औरत है, और वो ये उसको नहीं पहुंच सकती। ये हैं उसकी बेटियां, लेकिन इन्होंने कख भी नहीं सीखा उससे, कुछ भी नहीं सीखा उससे। वो इस उम्र में भी इनसे एक्टिव है, वो इस उम्र में भी इनसे ज़्यादा काम करती है, वो इस उम्र में भी इनसे ज़्यादा अपने बच्चों को के ऐब छुपाती है। ये गलतियां करती जाती है ना, जैसे मैंने कहा, तो वो पीछे से सफाई करती जाती है, बेचारी सफाइयाँ देती है लोगों को कि नहीं, लेकिन ये ऐसी माँ है। और अभी तो दूसरी का बच्चा, अल्लाह ताला उसको भी सेहत वाली, ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजे, आमीन। वो पता नहीं क्या करेगी, उसका तो फिर पता ही नहीं है। जो अपनी कभी सास ससुर को जलील करती है, कभी शोर को, और कभी उनकी तारीफ़ें करती है, उसका तो मिजाज ही अलग है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।